Tolak ko lang. Hello, good day. Mayong adlaw, back to reality na pud ta mga mare. Nibisita na pud migbalik sa Centennial Hardware kay lain na pud ni nga batch sa mga materyales ang akong gipamalit. So good na pud ang laing adlaw nga hinakutay og kargahay bisag pamaol og singot ng agi. Sige lang basta para sa pangandoy walay kapoy nga dili makaya. Diri sa sulod sa mong balay kini nga kwarto tan-awa ra gud ninyo. Gamay taon kaayo ni. Mao nang gisugdan na gyud ni namo og bakbak ang simento. Kinahanglan maginilungagan og maayo para diri man itusok ang haligi nga tubo. Mao ni ang pinaka-challenging nga part ang pagsugod sa pundasyon gikan sa ilalom. Samtang nagpadayon ang trabaho, makita ninyo akong bana kudkod gid taon og maayo para na ipangdagdag sa gasto sa among second floor. Mapasalamaton gid kaayo ko sa Ginoo, mga mare kay gitagaan ko niya og bana nga dili lang buutan ko gihan pagid kaayo. Diri na ko ma-realize nga sa kaminyoon dili lang di ni puro I love you, ang tinuod nga gugma makita sa pagtinabangay. Dapat ang mag-asawa bisan unsa kalisod ang hagit magkahiusa gyud. Kung ang usa maluya ang usa moy moalsa dili mahimo nga usara ang nagkugi. Kinahanglan dungan ang pagpaningkamot aron ang mga pangandoy hinay-hinay nga matuman. Ang panaghiusa manggod sa asawa mao ang pinakalig-on nga haligi sa bisan unsa pa nga balay. Og mao na gyud ni mga mari makita na gyud ninyo, nakahuman na gyud sila tukod sa mga puthaw. Bali ang mga tubo na barog na gyud taon para andam na ni siyang atupan pohon. Para nako mga mari banindot ang puthaw gamiton karon kay gawas nga moderno gani kay tan-awon. Sigurado jud ko nga lig-on og dili gani dali madunot. Mas kampante ganita nga atong hinaguan dili lang basta-basta maguba. Abi ninyog na human na. Wala pa di ay, kay kanil laging puthaw na ang nabarog ni balik na pud migdagan sa Atlantic Hardware para sa laing batch na sad sa mga materyales. Abi man akong mauna to dagan man di ay og tinagong lista niya kung panday mga mari, mura man og to be continued pirmi ang listahan, apas-apas gitas budget ani. Anyway, salamat kay sa pag-uban ninyo sa amo ang journey. Mga mari, hinay-hinay lang ba basta kanunay. God is good all the time. See you sa akong next update ha. Unya kanabot makadiri sa tumoy. Salamat kay sa pagtanaw. Mayong adlaw.